اور اس صورت کا نام ہی رکھ دیا گیا حاقہ، الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراکا ملحاقہ، او لانہا تحق لکل قوم عملہم۔ حاقہ اسے کہا جاتا ہے، یہ علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس پر اتنے دلائل ہوں اس کے اوپر کہ کوئی اس دلائل کا انکار کرنے کی جرت نہ کر سکے، تو جو ایسی چیز ہوتی ہے سمیت حاقہ، اسے حاقہ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر دلائل کے کیا لفظ کہوں، انبار، آسمان کے تاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ دلائل، یہ کوئی ایسے میں محبت میں نہیں کہہ رہا۔ وہ پچھلی بار میں نے وہ بتائی تھی آپ کو کہ حدیث بتائی تھی، واہ خواہ موقوف ہے یا معروف ہے، معروف کہہ رہا ہوں، مرفوع ہے، اس پر وہ میں نے باتیں کر دی تھی، جو بھی ہے وہ، تو اس کے اندر تھا کہ قرآن کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، لا تنتہی عجائبہ القرآن۔ تو اگر جب اس کے گہرائی میں اترتے جائیں لوگ، اور وہ جو دلائل بیان ہوئے ہیں وہ اتنے بڑھتے چلے جائیں گے دلائل کہ شاید دنیا کے ریت کے ذرات، آسمان کے تارے پیچھے رہ جائیں۔ وہ جو ریت کا ہر ذرہ ہے، آخر وہ جتنے ذرے ہیں، ہر ذرے کے اندر بھی تو قیامت کے دلائل ہیں نا، ہر ذرے کے اندر بھی تو خدا کی قدرت کے دلائل ہیں نا، وہ ہر ذرے کے اندر بھی تو خدا کے ہونے کے دلائل ہیں نا۔ تو اس لیے لا تنتہی عجائبہ القرآن، کہ اس کے اتنے دلائل ہیں کہ وہ ختم ہی نہ ہوں اور کوئی بندہ ان کا انکار ہی نہ کر سکے۔ جس کے بارے میں اتنے دلائل ہوں، علامہ زبیدی کہتے ہیں اسے حاق کا کہا جاتا ہے۔ سمیت القیامہ، قیامہ کا نام حاقہ اس لیے رکھا گیا ہے تحقق کل انسان من خیر و شر، کہ جتنے انسان ہیں ان کے ایک ایک ذرہ، ایک ایک بات، ہر چیز وہاں حقیقت حال کے اعتبار سے اس کا ظہور ہو جائے گا، چونکہ اس صورت کے اندر اس کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام ہے الحاقہ۔ اب مجھے رہا نہیں جا رہا کہ میں اس کا الحاقہ کا تھوڑا سا اور ترجمہ کر دوں، اور ہما ادراک ما الحاقہ، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ یقیناً عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یقیناً ہونے والی، ضرور ہونے والی، سچ مچ ہونے والی۔ یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن نیکسٹ لیول جو ہے ڈیپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنے دلائل ہوں، کیونکہ اس کے اوپر قاریوں کی زبان میں بڑی مد ہے، مد متصل جس کو کہتے ہیں، اور متصل ہے، اور متصل مد کیوں آئی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی وقت اس پر بات کریں گے۔ تو الحاقہ، اتنے دلائل ہیں کہ کوئی اس کی جرت نہیں کر سکتا ان کے انکار کرنے کی۔ اس لیے اب یہ حق کا حق سے نکلا ہے، حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ جو ایک انسان کے اوپر الحق والواجب یقال ھذہ حقتی وھذا حقی، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کے اوپر ایک فرض ڈیوٹی لازم ہوتی ہے، جب وہ عقل و شعور کے اعتبار سے سوچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے۔ جیسے بچوں کی پرورش اس نے کرنی ہے، نان و نفقہ ان کے لیے مہیا کرنا ہے، ان کا وہ ناظم ہے، تو جب وہ عقل و شعور کے اعتبار سے اس کو سوچے گا تو وہ کہے گا نہیں، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ ہمارے بچے جو ذرا لیزی ہوتے ہیں نا، یہاں پر کہتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بیٹے ورک کریں، آپ کی ڈیوٹی رسپانسبلٹی ہے، تو کہتے ہیں یس آئی ہیو ٹو، آفٹر تھنکنگ کیئرفلی۔ یہی بات وہ علامہ زبیدی کر رہے ہیں تاج العروج میں، کہ جب اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے، جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے۔ بیوی کا خاوند پر یہ حق ہے۔ اب خاوند کا بیوی پر حق ہے، یہ لفظ میں کہوں تو مجھے اس کے لیے 5 منٹ ڈیڈیکیٹ کرنے پڑیں گے، اس لیے میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں کہ بیوی کا خاوند پر حق ہے۔ یہ میں اس پر میں اکتفا کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے جو کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں اس کے اوپر بتاؤں گا آپ کو۔ تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اس لیے حق کے معنی کبھی ضروری کے بھی ہوتے ہیں، حقدار کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا حق اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ آگے وہ اس کی انہوں نے مختلف مثالیں دی ہیں، تو وہ کہتے ہیں حق وہ ہوتا ہے جو دلیل سے ثابت ہو جائے۔ انہوں نے اس کے لیے کئی دلائل دی ہیں، ان میں سے ایک انہوں نے یہ دلیل دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک حق کا مطلب یہ ہوتا ہے استحق ان یرکب ویحمل علیہ وینتفع بہ، کہتے ہیں کہ ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویقال اتت الناقہ علیہ حقتھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اونٹ جوان ہو جائے اور وہ نظر آنے لگے، یہ میں کچھ حیا کے جملے ہیں اس لیے میں ان کو حذف کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب یہ ثابت ہو جائے اور وہ اس کو اونٹ کو جو ہے نا وہ حق کہتے ہیں اس وقت، کیونکہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وزن اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو 4-5 سال کا ہو گیا تو اس کو وہ کہتے ہیں حقۃ الناقہ، تو اس کو بھی فیمیل کو بھی کہتے ہیں کسی وجہ سے۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے، اب اونٹ کو کب کہیں گے، حق کا لفظ اس پر کب آئے گا کہ ہاں یہ واقعی
5-10 किलो बोझ उठा सकता है। ये ऊंट 5-10 के 10 मन बोझ उठा सकता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने के मन ऊंट की मैक्सिमम ताकत होती है, इसलिए मैं गेस कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं 10 मन कह रहा हूं। 10 मन कहें कि ये जो ऊंट बोझ उठा सकता है, तो वो कहते हैं ये कैसे साबित होगा कि इसने वो उठा लिया है? तो वो कहते हैं उसके ऊपर 10 मन बोझ रख दो और वो जब लेकर चले तो फिर उसको कहेंगे कि ये इसने बोझ उठाकर साबित कर दिया है कि ये वाकई जवान हो गया है। आगे वो एक घोड़े की मिसाल देते हैं, कहते हैं इhtaqal farasa damura हुजुलन। इसका वो एक एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि ये घोड़े को इhtaqal फरस का नाम होता है, उसके अंदर हक का लफ्ज आता है। तो वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये घोड़ा जवान हो गया है, ताकतवर हो गया है। तो अब वो ताकतवर कैसे हो गया? कहने से ताकतवर हो गया। तो वो लमज बीकी थी, कहते हैं सिर्फ कहने से घोड़ा ताकतवर नहीं होता, उसको अपने ताकतवर होने की एक दलील देनी पड़ती है। वो दलील क्या है कि उसके ऊपर उसकी जो बॉडी है वो खाया पिया हो, उसकी चर्बी हो, उसका गोश्त हो, वो देखने में जवान नजर आए, और फिर वो इतना दौड़े कि अपने दूसरे घोड़ों को पीछे छोड़ दे। तो वो घोड़ा जो है ना, उसको इhtaqal फरस कहते हैं कि इसने साबित कर दिया है दलील के साथ कि घोड़ा जवान भी हो गया है, घोड़ा भागने वाला भी हो गया है, और उसको कहते हैं हक्कल फरस कि ये हक का घोड़ा है। तो अब वो ज़बीदी कहना ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर दलाइल कायम हो जाए और कोई उसका इनकार ना कर सके, लोगों उसे हक कहते हैं। अब अलहाक का मलहाक का थोड़ा सा तर्जुमा समझ आने लगता है कि अल्लाह ताला उसके लिए क्या अल्फाज का इस्तेमाल फरमा रहा है, किन अल्फाज का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतखाब फरमाया है। और जो अरब थे जिनके सामने घोड़े और ऊंट वो हर रोज ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे, इhtaqal फरस कहते थे, वो क्या उनके लिए अलहाक का कहने से उनको उस वक्त क्या समझ आई होगी। उसने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि मेरे अंदर ये ताकत है। आगे वो कहते हैं वल अहक्का मिनल खैल। एक घोड़ा ये होता है, वो कहते हैं अल फरस अल्लज़ी यदउ हाफिर रिजलिही मौदिया यदिही व ज़ालिका आइब व शहीद अल्लज़ी यक्सरू। वाह क्या बात है। तो वो कहते हैं घोड़ा जब भागता है ना, तो उसके घोड़े की एक खास रफ्तार होती है भागने की, उसकी चाल में एक नखरा होता है जिसे हक्कल खैल कहते हैं। और वो नखरा क्या है? वो नखरा ये होता है कि वो खैल फर्ज जो होता है ना, हक वाला जो खैल फर्ज होता है, वो छलांगे लगाकर दौड़ता है। एक तो वो जोर लगाता है, तेज रफ्तारी के साथ दौड़ता है। अब देखने वाला तो ये नहीं कहेगा कि इसके अंदर दौड़ने की ताकत नहीं है, उसने दौड़कर साबित कर दिया। और दूसरा, अरबों ने इतना ट्रेन किया होता था उन घोड़ों को कि जहां वो अगले पांव रखता था दौड़कर, फिर वहीं वो अपने पिछले पांव रखता था। तो जब वो उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जहां पिछले पांव वहां रखे जहां उसने अगले पांव रखे थे, तो इब्ने फारिस कहते हैं ऐसे घोड़े की रफ्तार को देखकर, उसकी चाल को देखकर लोग कहते थे अल हक्के मिनल खैरिल फरस, वो ये हक्की घोड़ा है, ये आम घोड़ा नहीं है। इसने साबित दौड़ के कर दिया है, अपनी जसामत से साबित कर दिया है, अपने नखरे वाले अंदाज से साबित कर दिया है कि ये हक्की घोड़ा हो गया है। वाह, इब्ने फारिस ने याद कर दी, उसने कहा उसे हक्की औरस कहते हैं, ये हक्की औरस होता है। क्यों? उसने वो साबित कर दिया है, उसके ऊपर दलीलें जाहिर हो गई हैं। इसी तरह जब आयात में अल्लाह ताला के बारे में, कुरान करीम के बारे में, क़यामत के बारे में लफ्ज अल हक आएगा, तो वो आयात ये साबित करेंगी कि ये कैसे हक है, वो आयात बताएंगी कि ये क्यों हक है। उन आयात के ऊपर तो मुराकबा करने वाली बात होती है। अगर घोड़े को बगैर दलील के अरब हक्की घोड़ा नहीं कहते, ऊंट को हक्की ऊंट नहीं कहते, तो ये बताएं कि वो तो दलील को देखते थे। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि क़यामत का आना इतना हक है कि इतने दलाइल बयान कर दिए गए हैं कि उन दलाइल को कोई जुटला नहीं सकता। बंदे के ऊपर वाजिब लाजिम हो जाएगा कि उसको माने। मैं ज्यादा बात नहीं करता, मेरी जिंदगी चूंकि बड़ा एक हिस्सा यहां मगरब में गुजरा है, हजारों लोगों से, जो ऐसे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर नहीं होते, उनके साथ एक जिंदगी का हिस्सा गुजरा है। जब क़यामत के दलाइल, अल्लाह ताला की जात के दलाइल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल, आपकी नबूवत के दलाइल, सदाकत नबूवत के दलाइल उनके सामने रखे गए हैं ना, मुझे कम अज कम 40 साल में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसने उन दलाइल के बारे में यह कहा हो, जिद्दी से जिद्दी बंदा भी यह कहा हो कि यह बात मेक सेंस नहीं करती। वाह, अल्लाह ने उस आयत को नाजिल ही नहीं किया। इसके बारे में यह कहा जाए कि जो बात इसमें बयान हुई है वो मेक सेंस नहीं करती। आगे रहेगी बात कि फिर वो सारे मानकर कलमा क्यों नहीं पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं पढ़ते। इसकी कुछ और वजूहात होती है, वो फिजिकल वजूहात होती है। इंशाअल्लाह आगे सूरत कुल या अय्युहल काफिरून आ रही है, उसमें वो काफिर या अय्युहल काफिरून ये लफ्ज आया, वो इंशाअल्लाह मैंने अल्लाह ताला के यहाँ दुआ की हुई है कि अल्लाह ताला मुझे वहां तक पहुंचाए और मुझे मौका मिले, ये फिर मैं वहां बताऊंगा। लेकिन कुरान की हर आयत मेक सेंस करती है और वो कुरान हक है, और उन्हीं कुरान की आयतों में क़यामत के आने को हक बयान किया गया है। हक का माना ये होता है कि वो साबित कर दे, वो किसी एक आम किसी की मिन्नत समाज अपील की दलील का अपील का मोहताज ना हो। हम आमतौर
طور پر کہتے ہیں خدا کے لیے یہ کام کر دیں, خدا کے لیے اختلاف چھوڑ دیں. تو ایسی باتیں اپیلوں سے نہیں بنائی جاتی, ایسی باتیں اپیلوں سے نہیں ہوتی, وہ دلیلوں سے ہوتی ہیں, وہ حق کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو حق فرمایا ہے کہ وہ آئے گی اور وہ حق ہے, اور جب قیامت کے دلائل کو بیان فرمایا تو اپیلیں نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. وہ ایک فیمنسٹ لڑکی تھی, مجھے ہمیشہ اس کا نام بھول جاتا ہے, امریکہ میں رہتی تھی, ابھی وہ فوت ہو گئی. میں جب بھی اس کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے تو میں اپنی بچوں سے پوچھتا ہوں اچھا مجھے نام بتائیں اس کا. وہ بہت کتابیں لکھی ہیں اس نے, بہت ویڈیوز ہیں اس کی بڑی سے پیچھے ہیں اس کے اوپر. تو اس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جب بھی کوئی بات ماننے کا حکم دیا ہے کہ یہ بات ماننی, میری بات یہ مانی جائے, تو اللہ نے کبھی کنٹرولنگ طور پر فورس کر کے کسی بات کو نہیں کہا کہ یہ مانو, نہیں, بلکہ اس بات کی حقیقت کو اتنا واضح اور کھول کے بیان کر دیا ہے کہ بندے کے پاس چارہ ہی نہیں رہتا کہ وہ بندہ اس بات کو ماننے سے انکار کر سکے. یہ بات ہے لیسلی ہیزلٹن نے بھی یہ بات کی ہے. وہ ایک اس کے آج کل بڑے قرآن کریم کے اوپر کلپ آ رہے ہیں, انگلینڈ کی وہ رہنے والی ہے, تو اس نے بھی یہ بات کی ہے. یعنی لوگ مان رہے ہیں کہ قرآن حق ہے, رسول حق ہے, اللہ حق ہے. اب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ نہیں ہوتی, اس پہ آگے بیان آئے گا. تو حق کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے نے ثابت کر دیا, پروف کر دیا.